Let's worship the Lord with all our hearts and with all our souls. Yes, Lord Jesus. We invite more of your presence into this place, O God, Lord. O Lord, ikaw nakakita, Lord, sa matag kasing-kasing na mong tanan, Abba Father, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw ang dalan ko, kamaturan, kanino maampun ko ang kaluwasan, ang kinabuhi ko, ipagkamayan mo. Ako na inulan sa pamilya mong dugo, wala'y rason na ibulong ko ang pag-alaman kanimo, Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord.
buhaton ang ako ang mamumulong karon uban sa pagpalakpak diha sa tungguin nga Dios. O pinatudugayon akong ihatag karon ang panahon kay Pastora Johanna. Amen. Praise the Lord. Kung na gusto nga palakpak ang buhay Diyos. Amen. Mabutang magsugod no ako sa gihangyo usab ang tanan sa pagpanindog para sa ato ang scripture reading. First Samuel chapter 17, verse 45. David replied to the Philistines, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord who heaven's armies, the Lord of the armies of Israel, whom you have defied." Amen. Itong palakpakan ng tumuhin Diyos. Amen. Ayong buntag, mga anak sa Diyos. Ayong buntag, no? Gabi, pahiyumi sa imong katapad. Left, right, front, o sa imong likod, pahiyumi. Na, ipakita nga you are blessed. Na, o, diba? Tindot ka ayaw nga makita atong igsoon nga malipayon. Amen. Amen. Oh. Tindot kayo na makita nga nagkatawa, nag-smile diha sa imong ha. Amen ba? Amen. Sige, bago na magsugod no, mag-ampo usab kita atong idukol ng mga ulo. And let's put ourselves in the presence of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Lord, we praise your name, we lift your name on high, our Father. Ginasimba, ginadaig ka na mga amahan, ang iyong sa tanang butang o Diyos, wala rin makalabaw, diha kanino, Father God, Lord, be glorified. Father God, right now, Lord, as we start this word, Father God, you will use me mightily, Lord, sa imong pulong, Father God. You will use me, Father God, as a vessel of your word, Lord. You will bless your people through your word, Father God. And Lord, let the meditation of my heart and the words of my mouth be accepted into thy sight. O Lord, my strength and my redeemer. Walay ako ni Father God, kundi imuha dito kong tanan, Lord. Imuha o imuha lamang kayo, Father God. Ang sa Diyos, ikaw, Father God, mag-aabri sa mga hindulungog, Lord, sa kasing-kasing, sa mata, Father God, sa mga katawan ko, to accept your word, Father God, wholeheartedly. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen! Hallelujah! Amen. Excited ko, no? Excited na usab ko kay ikaw ani nalipay kog dako kay nagkauban na sabtan kasi familiar ana. Mga old na. No, nalipay jud kog dako kay nakita sa tamo medyo murag kini naman nagidugay dugay ba? Dili dai magkurang ko this last month. Pero feeling ako no kana murag gusto na jud. Anak pa. And ako kong kalipay kay na yung mga bagong manawong. Ato po siya welcome. Welcome, ate. Gwendel. Oh, welcome, ate Gwendel. Di kami siya sa, ha? Kondi? Kwan? Ay, Van! Ikaw siya natin. Okay. Sige, welcome no kay Van. Di ka na siya gabusan. Di na kaila kay Pastor Louie. Oh, amen. Kabalo ko kaila dyan mo Pastor Louie, President sa Unite. Oh, dito ani siya gikan. So welcome Ate Van, welcome Bali. Sige, ang pulo karon no. Pamagatan. It is entitled Hope Rooted in God. Amen. Praise the Lord. Kinutana jud ko i-confirm ko na ko kay Kuya Ya atong team karon siya. Yes, Jo. Yes, Jo na gyud siya. Yes, Jo. Hope. Yes. Ang ko yes, alam ko yes. Okay, perfect pud kay siya yun. And pasalamat ko sa Ginoo kay never jud ko niya gi-feel ba nga. Every time jud ka ako sa situation bitaw nga i-shake ang akong hope. Atong faith. I-remind jud ka niya dayon.
Giremind ko niya through His Word. Kanya ko i-share sa inyo po karon. No? And I know nga hopeful ta din tanan. Amen ba? Maumon. Sige, before tayo mag-start, let's define the word hope. And I believe na-share na po ni Kuya. So, hope originates from the Old English hopa, meaning expectation of something good or confidence. Take note. Ellipse is the ancient Greek word for hope. It carries a broader sense of, again, anticipation or expectation. It signifies a confident, joyful expectation. Na-mention na po, no? Tikva is the Hebrew word for hope, which symbolizes a tangible expectation or anticipation that can be clung to. Gina-emphasize diri sa tulo. Hope daw is about anticipation or expectation of something good. And it is your confidence. So hope is mo ng mga butang na itong gina-expect in the future, atong gina-anticipate in the future, and this is our confidence na kini nga mga butang mahitabo. Amen. And ang atong title karon kay Hope Rooted in God man. So nindot di ay, kung may rooted nakaugat, right? So nindot di ay ang atong hope nakaugat sa atong buhi nga Dios. Ang atong anticipation, atong expectation naa sa iyaha. And atong confidence naabot sa iyaha. Then kaya pag makaugat ni siya, ay perfect na kayo mong hope, igsuon ko. No? You will believe, uban sa imong faith, na kani mga butana nga imong gina-hope for will come to pass in His will. So I will give 4 points for this. First, hope rooted in God is hope that believes anyway. Asya, hope believes anyway. Huh? It means when things look bad, uncertain, or impossible, hope still chooses to believe. Kung imong sitwasyon, your situation looks so bad na makaimong kag 50-50 naman yung sitwasyon na ni. Lisod naman kayo yung sitwasyon na ni. But hope, nanuktok sa imo, believes it anyway. Nga bisan pas, in reality, lisod ka ayo ko aron imong sitwasyon, but believes it anyway. Believes that the Lord God will do something in the situation. Amen ba? Even if everything says no, hope still says yes. I will share to you. Kani mo po na kung devil, mo gining nakala ko, salamat Lord sa imong pag-remind sa kuha. 1 Samuel 17. Kung namoy Bible, pwede ninyo na abrihan. 1 Samuel 17, this is about the story of David and Goliath. Batita mag-story ana ay kabalo ko. Kung anak mo anak, word per word, naging siguro ni nga, memorize na ninyo na ang story. So, kaning nga story, nag-remind sa ato about hope, not just faith, but hope. So, 1 Samuel 17, verse 32 to 33, ano siya dali? Don't worry about the Philistine. David told to Saul, I go fight him. Kanina po na panahon, usually, sa tiyod lang, walang silabot siya sa battlefield. David, wala siya labot sa battlefield. Iyahang kuya, tuntulon niya ka kuya, ang appeal gid sa battlefield. Dito, nagkiglaban. Si David, ali nga panahon, is siya nagatabang siyang papa, nag-atiman sila hang flocks, bitaw sa goats and sheep, ana. Karon one time, isugod siyang papa nga, padalig pagkaon ni mong mga kuya dito. Ana, padalig pagkaon niya, report sa kwadre kung saan yung mga nahitabo. And, gibuhat niya. And it so happened, na pag-abot niya dito, pag-atop niya dito, mapoy paggawas ni Goliath. Kaya nang ano sa Goliath, i-define yung mga armies sa Israel. Ana. And then, ano po na yun si David, kinsa mo na itaw ka, unsa may makuha na reward, ano itaw ka, nagpatiyo ni siya, kaya i-define man niya ang army. Siya. Pagkadungog, ani,
sa king, patawag siya sa king, mo na rin, patawag siya sa king. And then ano din siya sa king, no? Kuan kay siya bitaw? Pwede kay si David. Don't worry about this. Don't worry about this Philistine, David told to Saul. I'll go fight him. Kasi tubag ni king. Don't be ridiculous. Saul replied, there's no way. There's no way you can fight this Philistine and possibly win. Question siya. Huh? Abitaw? There's no way you fight this Philistine and possibly win. You're only a boy and he's been a man of war since youth. Kung tanawon dyan nimo sa tawhanon sa tawhanon nga paglantaw, 50-50 gid si David. No. Okay, nakaana ang king nga, ridiculous. There's no way nga madaog ka. I-question dyan niya. There's no way. Kaysa sa tawhanong paglantaw, imposible yun siya nga madaog. No? Kung siguro, sige daw, Bek, karon in the recent daw nga, present days, kung naingon ana nga panghitabo, perting gamaya ni David. Sama niya yung ingon, kamo ang king. E mayon siya nga ako, I'll fight for him. I'll fight for him. Nahimo lang romantic naman eh. I'll go fight him. Ano siya? I'll go fight him. Kung sa man mo reaction? Mayon po siguro kag gara-gara man na daw. Anak mo. No, tawhanon nga butang ba? Kay physical aspect, tagilid yun siya. Physical aspect. Experience, samot siya katagilid. Kay kanisi, Goliath, kuha naman yung manag experience, patanon pa lang nakiglaban na. Ang saraman tayo yung experience. No? But what's good thing about David, because he believes it anyway. Despite sa kakulangon niya, he believes it anyway that the Lord will fight for him. He believes it anyway that despite sa iyang situation, despite sa iyang reality in the physical realm, despite anang abutang, the Lord will do something sa iyang situation. That's why he believes it anyway. And sometimes, there are people po sa ito kinabuhi no, sa mga experiences na i-question po ba? Na i-question itong capabilities, itong ability na college juga kan ano ba? Marag 50-50 mo na itong utok niya. No? Naadyo mo yung anak niya. Dako i-share ko. Kanina nahita mo sa una dito sa mong bukid na parang mga tagiyang bukid. No? Dito sa Mount Diwata, Liwalwal bitaw no. Onya, ang kinabuhi mo dito is for survival bitaw. Yes, man for survival. Kanang murag mabuhi lang ka, parang kakaon mo, kanang ano ba, may kamot ka, parang kakaon mo, ano bitaw. And ang mga bata dito, uban sa mga bata dito ha, kung nagalaan is, nagtrabaho po, manikamot ba, anak. And for me, ato nga panahon, sa generation ako nga naa ko dito, bata pa ko, mag-college ka is like luxury, murag ano ba? Kato nga panahon ka, kaya high grade naman ang mga katawhan, so dili na siya luxury, normal na siya mabutang. Pero kato nga panahon, ano dyan ko kay, hopeful lagi kay ko ba? Anya, ako ate ato nga time is nag-college dili sa Tagum. So ako, magkatapon kong Tagum. Magbaba ang tawag. O ito magbaba, mag-eskwela, mag-college. Nya nagan kong butang sa kumain, mag-doktor, kaya ako no, grabe naman si girl, di ba? Mag-doktor, kaya ako no, or like, ay, mag-teacher ko, or masundog gusto ang ate, mag-kuan ko, or mag-accountant na lang ko, hopeful kayo ito mga bata, di ka nga, pura ginusinte, hala, may isa nga ningon. Dyan sa ko, not the exact word, pero mauni ang thought, mauni yung point niya na, mabuntis magyapon ka, hindi mo gyapon nag-graduate, kalisod sa kinabuhi, kanang murag pala sa ko, reality check lagi ito iya ha. Kanang ana baka siguro hopeful kay ko na nagkukuan kaya ko no. Niya siya kay bihana ni reality check daw. Niya ako nga nakadungog kay mura na to kanang balon kay nagunahon na kayo gipapok. Ay, grabe naman ito. Relaxan daw, hindi man ikaw magpa-eskwela sa akin. Diba?
Murag, ako ko na ito nga kasing-kasing ato nga, ay, natin pa rin niya, Pero siguro, katuya ha, wala to siya nag-mean of harm sa kuha. Parang ka lang dito siya siguro ng pagkatao. And kato nga panahon po, hopeful naman sud ko, kay bata pa lang po ginamatutok naman ko sa akong mama. And famous jud kay ning nga verse, ang Jeremiah 29:11. Mo ginaginaingon dito. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and not to harm you, plans to give you hope in the future. So ano jud ko nga, wa ba nang gigunitan no? Sa bata pa ko, sige lang ko, libre bitaw mga rap. Di ala, masyad ko, libre bitaw mga rap. Di ala ko, pero sa sulod-sulod, bahala ko sa kalisod sa kinabuhi, uy. Maningkamot, yapon ko. Ano ba? I believe it anyway. No? Basta kung sa situation ba, kung sa kalisod sa imong kinabuhi, you believe it anyway. And believe that He will do something sa imong situation. And praise God! Kasi, ebidensya ni karon nga naayon siya gibuhat. No, iya kong gihawas ato nga sitwasyon. O iya dyan kong ipag-graduate. Amen. He will do something sa imong situation. Despite how bad sa imong situation, bitaw. Ang makanak ka, yan na po siya mag-question sa imong trabaho, sa imong eskwelahan. Mag-question sa imong activities. Kaya ba kanin niya? Manisiya ko. Believe it anyway. No? Believe that He will do something to that. Yung anak mo, root ba? Rooted yung hope kay Lord. Na despite sa imong present situation, kabalo ka, nahuason ka niya, anak. Amen! And in Romans 4:17-19, this is the story of Abraham, di ba? Abraham believes it anyway, gisoon ko. 17 niya siya dira, this is what the scripture mean when God told him, I have made you the father of many nations. This happened, take note, this happened because Abraham believed in the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. Even when there's no reason for hope, Abraham kept hoping. Again, even when there was no reason for hope, Abraham kept hoping, believing that he would become a father of many nations. For God had said to him, that's how many descendants you will have. In anak kadaghan and descendants. And Abraham's faith did not weaken. Even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead. And so was Sarah's womb. Kung iyang tanawon jud, tawhanon nga paglantaw, wala siya pag-asa nga makayong anak siya nga descendants. But he believes it anyway. Nga no? Kaya nag-promise sa iya ang Ginoo. He believes it anyway. Kaya bisag imposible na kayo nga mahitabo, nagka-hope gihapon siya, still hoping gihapon si Abraham. Kay kabalo siya. Kaya bisag kung saan na ka-imposible, na ay buhaton ng Ginoo. Amen. Amen. No? Dili na to, don't let the noise of the world stop you from believing and from hoping sa atong Ginoo. No? Even ikaw na mismo ang mahingon, wala man yun nito, wala jud ko'y pag-asa niya, ay kana lang yun. Murag tagilid ka diha. Na? Pero mayroon kag ti, murag ba naman yun pag-asa kung kinabuhi ti, uy, kanang murag, di na lang kong eskwela ti, or di na lang kong kuan ti, di na lang kong trabaho ti, di na lang kong, wala naman ko'y pag-asa. Believe it anyway, bisa po sana nakalisod. No? Si David gani, si Abraham gani, believe it anyway that the plans and the promises of God, ano yung promises ng Ginoo? Will happen sa inyong kinabuhi. Amen! Ikaduha, hope stands confident in the Lord. Di ba kaganina, ang atong definition, parts of the definition is your confidence in God. Amen. And if you're confident sa Ginoo, you will stand firm. Amen. You will stand because you're confident. Ito ka,
Kabantay mo ng bata, galing nga confident yung mindset nga may 1 plus 1. Kung ako teacher. Ay. Kana lang. No? Kanang pwede na tayo confident na bata ha. Pero pag pumunta dyan mo, 1 plus 1. Ay, mga naging na yun. Basta kabalo dyan ka sa answer, pag sure dyan ka, answer yun na yun. Tindog yun na yun. Ako teacher. 11. Ay. Basta confident na sila, mustahin dyan na sila. And in 1 Samuel 17, 34-37, mo nito bag ni David, di ba kainan siya nga, ridiculous. So, pagkadaog, you're just a boy. Di ba? Kainan siya. Karon mo nito bag ni David. But David persisted. I have been taking care of my father's sheep and goats, he said. When a lion or a bear comes to steal a lamb from the flock, I go after it with the club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears. And I'll do it to this pagan Philistine too. For he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Amen. Bantog lang confident kay si David. No, confident kay siya. Kay he believes that katong Ginoo nga nagluwas sa iya, nag-rescue sa iya ha, wala ay mutukong nga lion o bear. The same na mo rescue sa iya ha, sa kanina Palestine. The same na mo rescue siya kay Brian. Although confident kay siya, he stands firm in his decision. Wala siya nagpaswade pag ikaw ridiculous. No? Posibleng madaog ka. Bata pa, you're just a boy. Wala siya nagpadala. Confident kay siya nga ni-stand. The same God that rescues me from this lion and bears, the same God that will rescue sa kuha sa ani nga Philistine. He is confident that God will rescue him. Pantog ready ay nga nag-stand firm siya. Are you confident? Are you confident karon? And this confidence persuades the king to believe in him. No? Muna ni anak siya. So finally consented. All right. Ito nga confidence niya ba? Adin si so. All right. Go ahead, he said. And may the Lord be with you. And change your perspective, no? Okay. Go ahead, and may the Lord be with you. Nindot tayo nga ng confidence ba? And in Daniel 3:16, 18 to 28, and 28, guys. So, kanina, familiar po mo ani. Shadrach, Meshach, and Abednego replied, Oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty. You're so confident. Huh? But even if he doesn't, we want to make it clear to you, your majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. They stand firm in their decision. They stand firm to make confident sila sa ilang Ginoo. Confident sila na di sila pasaktan. Confident sila that their God is able to save them. And also, nahita ko after that. In verse 28, then Nebuchadnezzar said, Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba siya na mismo? Nakita niya kung unsa ka miraculous. How this confidence turns into. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather
rather than serve or worship any God except their own God. Do we still have that kind of confidence? Igsoon ko. Maabot na gihapon, anak. Are we still confident that the Lord God will fulfill His promises to us? Amen! Amen, oy! If the Lord said He will provide for you, confident you that He will provide for you. Even the biggest giants can fall when your hope is rooted in Him. So, ikatulo, hope faces giants in the name of the Lord. In 1 Samuel 17:45, nagingon, David replied to the Philistine. Muna rin time na naglaban sila. You come to me with sword, spear, and javelin. But I come to you in the name of the Lord. Amen. Praise God. Tupalakpakan, Bill. Glory to God, Lord. Hallelujah. I came to you in the name of the Lord of heaven's armies. There is a power in the name of the Lord. Amen. Pagtog na niya confident kay si David, yan naman, wala siya nagsalig sa iyang sword. O siya sword? Wala siya nagsalig sa iyang kaugalingong strength. Wala siya nagsalig ng butanga. Nagsalig siya because he come to that battlefield in the name of the Lord. In Proverbs 18:10, exalt ko nagingon, the name of the Lord is what? Is a strong tower. The man who does what is right runs into it and is safe. The name of the Lord is a powerful tower, a strong tower. There is protection. There is protection in the name of the Lord. Amen. In Luke 10:17, when the 72 disciples returned, they joyfully reported to Him. O sila gingon, Lord, even the demons obey us when we use your name. Amen. The name of God has authority in the presence of our enemy. Igsoon ko. No, so use the name of the Lord. Call Him. Kaya kung anak ka powerful. In John 14:13-14, you can ask for anything in my name, and I will do it so that the Son can bring glory to the Father. Yes, ask me for anything in my name, and I will do it. So even in your needs, and even in your wants, igsoon ko, call on His name because He will give it to you in accordance to His will. Amen! And gusto na ko ni basahon atong tanan. Philippians 2:9-11. If pwede mapaskil dira. Philippians 2, chapter 2, verse 9-11. Familiar mo aning tanan. Sige, basaha sa inyong Bible. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Just call the name of Jesus. Igsuon ko. Don't be afraid to call on His name, whatever giants you're facing now. Don't be afraid to call on His name in the presence of your enemy. Don't be afraid to call on His name for protection. Don't hesitate to call on His name when you're oppressed or when you are broken-hearted. Because there is a power in the mighty name of Jesus.
Amen. There is miracles in His name. Kabalo mo nga kanta? No other name by, I'm not sure, pero Planet Shakers, manata. The name of Jesus is healing. The name of Jesus is freedom. The name of Jesus is higher above all names. The name of Jesus is victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is higher above all things. Amen. The name of Jesus is healing, igsoon ko. In Jesus' name, you are healed. Diba? There is, the name of Jesus is victory. Amen. The name of Jesus has saved us. Amen. Grabe ka powerful. Grabe ka great. That's why don't hesitate to call on His name. Whatever giants you're facing, whatever circumstances you're giatubang ka mo. Ikaw ba? Hope declares the battle belongs to the Lord. Amen. And 1 Samuel 17, verse 47 at ingon, and everyone assembled here will know that the Lord rescues His people, but not with sword and spear. I-emphasize na po siya. Not with sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. The Lord rescues His people, but not with sword and spear. Igsoon ko. This reminds us that the victory is purely from God. Amen. In Psalms 44:6-7, I do not trust in my bow. I do not count on my sword to save me. Meaning, wala nagsalig sa kaugalingon. Wala nagsalig sa kaugalingong strength. You are the one who gives us victory over our enemies. It's never been us, no? It's always Him. Tungod sa iyang grasya diha sa imuha. Nakalimot man gud usahay mo na samutag maglisod sa atong sitwasyon, kay nakalimot ta ba nga wala din na inusara. We always fight our battles on our own. Kung samot ta maglisod. Sometimes we forgot that He will fight for us. Sometimes we forgot that He will provide for us. Bisan asa ka pangitao ng comfort. Nakalimot ta that He will give us comfort. We sometimes put our hopes aning kalibutan na. Mas iya naman kayo makahukas sa imong sitwasyon. Unang maglisod ta kay we do things on our own. We pressure ourselves. Kailangan ingon ani ko, kailangan ingon ani jud ko, kailangan ingon ani nako. Unang hala ikaw, maningkamot pag kasi makaugalingon dira. Kung samot nga maglisod. Wala niyo mag-acknowledge ang power sa Ginoo over your life. Wala niyo mag-acknowledge that battle di lang ikaw. It's His battle also. He will help you through that. Nakalimot ta that He is the one who can give us victory in every battle. No? He is the one who can sustain us. The one
one who can gives us peace. Kung grabe na kayo bubbles of thoughts in mong mind, bitaw. He's the one who can gives us peace of mind. The one who blesses us. The one who mends our broken hearts. And the one who restores our family. It's also His battle, igsuon ko. In 2 Chronicles 20:15 to 17, he said, this is the story of King Jehoshaphat. If kabalo mo, na-share na ako nila. He said, listen, all you people of Judah and Jerusalem. Listen, King Jehoshaphat. Ikani nga time, grabe yun ang plead ni Jehoshaphat sa Ginoo. Natabangan sila. Kaya atakiho naman sila sa kalaban. And mauni ang tubag sa iyaha. Listen, King Jehoshaphat. This is what the Lord says. Do not be afraid. Do not be discouraged by this mighty army. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow, march out against them. You will find them coming up through the asset of Ziz and the end of the valley that opens into the wilderness of Jeruel. But you will not even need to fight. Take your positions, then stand still and watch the Lord's victory. Stand still and watch the Lord's victory. He is with you, O people of Judah and Jerusalem. Do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Ingon anak po ng confident ni David at mga panahon. And kani nga time, ang mga enemies nila nga naglaban, nag-fight on their own. Nag-fight on their own. Diba? Grabe ka, amazing ang Ginoo. You don't even have to fight. Sometimes you don't even have to fight. The Lord will fight for you. No? The Lord will do His miracles. Bisan pag wa ka kabalo bitaw, naglihok ang Ginoo. Bisan pag wa ka kabalo. Naa siya mga circumstances na iyang mga pamaagi. And igsuon ko karon, i-remind ta ba that whatever giants, whatever it is, ang unsa imong giatubang karon, wala ko kabaluan na, no? But keep your hope rooted in God. Nabisan pa man ang huna-huna sa tao makaingon, imposible na imong sitwasyon. But let your hope rooted in Him, that you will believe it anyway. That you will stand confident because kabalo ka that your hopes is in God. And kabalo ka that He will do something in your situation. Hope declares that the battle belongs to the Lord. When I declare in Jesus' name, over your sickness, I declare over your sickness, your financial problems, your broken hearts, in your oppression, sa imong problema, sa imong struggle, I declare in Jesus' name that He will do something about that. And I declare in Jesus' name that you're victorious anak nga struggle. I declare victory over your sickness. I declare victory in Jesus' name over your financial problem. I declare victory in Jesus' name over your broken hearts. I declare victory in Jesus' name over your struggles. Hallelujah. And I declare, Lord, in Jesus' name,
that the Lord God will restore atong kinabuhi. Unsa man na sa atong kinabuhi karon. And karon igsuon ko, tulido ko atong mga ulog mag-amputa. Yes, hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, we bless your name. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa Pilipinas. Kanimo lamang gayud ang tanan, Father God. Lord, akong isang at diha kanimo ang tanan, O Diyos. Father God, we glorify your name. We lift your name high, O God, because you deserve all praises. You deserve all the glory, O God, all the honors, Lord. Hallelujah. Lord God, daghang salamat, Lord, for reminding us, Father God, that our hope should be rooted in you, Father God, in heaven. Nabisan pa man sa among sitwasyon karon, Lord, you will do something about it, Father God. Bisan unsa pa man kay imposible among sitwasyon, Lord, I know that there's wala imposible diha kanimo, Lord. Everything is possible into your name, O God. Hallelujah. We will keep this hope, we will keep this faith, Lord, rooted in you, Lord Jesus. And I declare in Jesus' name, I declare victory over our adversaries, Father God, over our struggles, Lord, that Ikaw, Father God, ang mamuhat sa matag usa karon, Father God. Fill their hearts, Lord. Wala ko nasayon kung unsa na, Father God, but Lord, I know that you will do something about it, Lord. Lord God, we call into your name, Lord, just what David did, Father God. In Jesus' name, in the name of the Lord, we will go through these struggles. We will go through this, Father God, in your name, Father God. Jesus' name, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, you will be with us, Father God. O dili mo pasagdan, O Diyos. And Lord, we will stand confident, Lord. Tungod kay naguban ka sa among Father God. Tungod kay nasayon mi, Lord, that you will do something about our situation, O God. Lord, whatever it is, Lord, we believe in your name. We believe in you, Father God. Because nasayon mi, Amahan, that ikaw yun, Lord, ang magabuhat, Father God, niini ka lang mo, Father God. There's no other name, Lord. Ikaw lamang gayon, Amahan. Hallelujah, Jesus. Lord, kining tanan, Father God, akong itugyan dira kanimo, Lord. Ikaw mag-feel sa mong kasing-kasing sa mong paghigugma, Father God. And you will fill their hearts, Lord, and soul, Father God, with your blessings, Father God, in heaven. Lord God, kining tanan, ginatugyan na alam kanimo, Diyos. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At ang taga-pusog na palakpak ang atong buhay na Diyos. Hallelujah. Karon akong ihatag sa sunod nga bahin, mao ang paghatag sa atong testimony. Ay, Kuya Eming. So may buntag sa tanan, no? Kisay na bless. So, grabe kayo ang impact sa wali ni Pastor Joanna, no? Sa akong part o sa part naman ni MM, kumbaga, ako kayo kanang katuyuan dyan, ang Ginoo sa mong kinabuhi. Kumbaga, sa hope lang, no, nga wali is, kumbaga, despite sa mga naagian na mo ba, nga katuwa na siya na miscarriage, but, ang Ginoo ang gano'n namuha sa tanan, no? So, continue praying nga po, no, sa amua. And, so, kumbaga, sa ako po, birthday na ko atong 15, ka-14 ako, 14, 41. Ka-41 ako nga existing dito sa kalibutan. Kumbaga, daghan kay tag mga giants nga ni-face. We all know nga, dili lang ako kamupod, napod mo yung mga ina-face. But, isa lang gina to ang panghawiran nung nag-hope. Kumbaga, nagyod ang back-up na to, nagyod ang Ginoo sa tuwa. Same ni Pastor Joanna, verse no, kaning Jeremiah 29:11. Murag good po niya akong favorite verse nga panghawakan, no, which is, nindot kayo siya. Kumbaga, nagyod hope sa tuwa. So, ayaw yun o kawala paglao kung sa manimuhang mga nasinati karon. Labi na itong mga estudyante nag-take board exam.
katong mga naig pang bati-bati. Nagi complete healing sa tuwa, no? Kumbaga, salig lang kita. Kumbaga sa gingon ni Joanna ng mga confident. Kay wala gilaing nga makaluwa sa tono but ang buhi ang ginatawang Ginoo. So, salamat kayo sa tanan. Ang buntag. Okay, maayong buntag sa tanan. O, salamat sa Ginoo sa manindot nga mensahe ni nga kapatagon. Pagkaon sa ato ang talag kasi na panalanginan. Amen! Tanan man siguro no, nindot kaya kung naminaw mo, dili gud mo magawas diri nga makulangan. Hindi puyo gud mo sa mga langit ng mga pagtutunan. Hindi nga kabuntagon, tungod kay napanalanginan man ta, so malipay po ta nga mo-share sa ato ang mga panalangin. Ang verse na akong ihatag, hindi nga kabuntagon, makita sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6, naging diri, remind this, whosoever sows sparingly will also reap sparingly, but whosoever sows generously will reap generously. Pag nagapadayon dito, nagaingon nga blessed ang nagahatag na malipayon kay sila panalanginan sa Ginoo. Dalay ko ng Ginoo ni kabuntagon o atong andamon ang atong mga halad. Ito yung pataas. Dalay ko ng balaan nga manan nga Dios, ikaw Ginoo ang tinubdan sa tanan sa among mga ginhawa sa among kinabuhi Ginoo. Ikaw Lord ang source everything among ginahanglan matay adlaw. Among ibalik na kanimo Father God ang blessing imong gibuko kanamo o kami malipayon ni ikaw mag-bless ni pilo-pilo sa amo ang kinabuhi nga kami panalanginan, matagbo ang tanan ng mga pananamatagadaw. Lord, bless ang tanan nga naay mga trabaho, Father God, ikaw dugang o hatag nga malipayon, madasigon, yung iman Ginoo sa mga naayan ng business, Father God, ikaw dugang pa mga panalangin may buko dito kanila. And then Father God, mga estudyante, Father God, ikaw bless silang mga plans, silang mga desires, silang heart, Ginoo, ikaw magtagpo nini nga ilang mapatunan kini malipayon. Dalay ko ikaw Ginoo sa walay katapusan, amay kang salamatan in Jesus name. Amen. Recite them.
Lolo, own composition na ito. Praise the Lord. Hello, Chapman. Announcement, no? So, atong Unite Provincial, pag-higbo siya, Unite Provincial 2026, this coming April, May 29, 30? Basta Bernes o Sabado. Dara. Dara. Okay, so, atong Provincial Unite, mahitabo, tama dyan, May 29 to 30. So, mag-start na, possibly, 29 sa Udto, and then, 30 muli kay 30 sa hapon. So, karon pa lang, ginaawhag na nako ang tanan mga batanon, no? Nga, ready. Ang atong registration ana is 20 pesos lang. So, kaya naman kayo 20, no? Kaya ganiglaan, di ba? So, 20 pesos and then pwede kayo mag-invite. No? Ready kaayo mag-invite, pwede kaayo. So, ang pangandam na mo ana and ang sa baba. Don't watch. Sabi don't watch. And don't watch po di ay karong Sabado Exodus. So, I think maulang na and good. Praise. Manilog sa pautim. Maunindog tagtanan, para sa atong pagkalapos sa atong pagpanibangon karumutana. Hallelujah. Sa LSS ko, gabi mo ko nila. Nagtugtog yung nila. So, glory to God sa mga talento, maghihatag kay Lord. Naila yung gigamit yun para sa lahat. Atong natagod gusto ko pala po ito yung Diyos eh. Igabi din ako tumuhan ni Lord sa ato ang kinabuhi. And right now, igsoon, sa pagtapos sa itong panimahon, atong usab kantahon, ang dili matukid. Yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Alan
kami buka